For the past several months, the Revolutionary Guards have intensified the campaign to recruit children. Accordingly, the state-run TV has been broadcasting special reports glorifying the school children who were sent to the front lines of the Iran-Iraq war and became martyrs. Two of these reports were about 12-year-old school children. ترجیح داد در 12 سالگی تحصیلاتش را به جای مدرسه در جبهه‌های حق علیه باطل ادامه بده. حواس تکرار ای جبهه بچو چی دوت میتی بچه کی یونی همه هند جبهه تی نیتونی بچی خود دونا ما بود اخشمی بچم ای جبهه. تنها 12 سال داشت که مکتب شهادت رو بر کلاس درس مقدم دونست و تحصیلاتش رو با شهادت کامل کرد. در قسمتی از وصیت‌نامه شهید برای امام این شعر رو نوشتم: اگه قرار باشد من بمیرم بهتر است میان جبهه و سنگر بمیرم، برای حفظ اسلام و قرآن به راه پاک رهبر بمیرم. در آستان ایلام 355 شهید دانش آموز در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی شده. میانگین سنی این عزیزان هم بین 14 تا 18 سال. During the 8-year-long Iran-Iraq war, the Iranian regime systematically used children in its war machine. According to Iranian officials, 550,000 school children were recruited and sent to fight. در طول دوران دفاع مقدس ما 550,000 نفر دانش آموز طی نوبت‌های مختلف به جبهه‌ها اعزام شدند. According to official figures, 36,000 of these children were killed. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی دفاع مقدس و علل خصوص 36,000 شهید دانش آموز. Since 2012, Iran has sent hundreds of underage fighters to Syria, many of whom have been killed or injured. These children are mostly from the Fatemiyun division, the Afghani unit of the Iranian Quds Force deployed to Syria to save Bashar Assad's regime.